Shane, anong ulam natin? Ate, tingnan mo dun sa rep. Wala namang tayong rep ah. Ate, wala rin tayong ulam. Part 3 na ay part 2 pa lang. Gabi na. So, titignan nyo na yung Roblox ko. Wait, guys. Yung kanina yung pesta. Yung narinig. Tun. Mamaya na. Bahala na yun. Ayan na, guys. Ayan, kitang yan. Diyan tok tayo, guys. Wait lang.